Hi everybody. Good morning. Masih morning lagi? Sehat tak semua? Lupa nak minum air. Okay, who is online? Hari ini kita nak berbincang tentang PCOS. Okay, apa tu PCOS? Alright. PCOS adalah Syndrome Ovary Polycystic. Okay, nah, Syndrome Ovary Polycystic ni adalah di mana hi, good morning, welcome. Okay, di mana, alright, wanita mengalami how to say, like cyst yang kecil-kecil, okay, di dalam ovari mereka, okay. Dan cyst ini, okay, dia tidak boleh mengembang dengan elok sehingga memasuki proses ovulasi. Okay, alright. Now, PCOS ya, okay, Syndrome Ovary Polycystic. Okay, now ini adalah salah satu penyakit yang sering kita dapati, okey, pesakit yang datang ke klinik dengan kesukaran mengandung, okey, dengan kitaran haid yang tidak natural atau tidak tersusun, tidak menepati waktu, okey. Dan juga kadang-kadang dan kebanyakannya diikuti dengan muka yang penuh dengan jerawat ataupun kulit yang sangat-sangat berminyak. Okay? So, bila seseorang pesakit datang dengan gejala-gejala tersebut, kita akan menjalankan ultrasound, okay? Ataupun kita kata imbasan di bahagian perut ataupun bahagian rahim, okay? Untuk check ovari dia untuk tengok ada tak dia ada image PCOS. Okay, right. Punca PCOS ini sebenarnya we don't know. Okay, punca dia sampai sekarang masih belum diketahui. Namun orang yang wanita ya yang mengalami PCOS mempunyai gangguan hormon. Okay, hormon-hormon macam LH, dan mereka juga biasanya mengalami hormon lelaki iaitu hormon androgen yang lebih tinggi daripada wanita yang lain. Okay, bila hormon androgen tinggi, pesakit akan mengalami hirsutism nama dia. Okay, hirsutism bermaksud penumbuhan bulu yang banyak di bahagian badan. Okay, contoh mungkin ada macam gambaran misai atau macam janggut, okay, bulu tangan, kaki yang lebih daripada biasa. Kena tengok etnik juga tau. Jangan pula pergi tengok okay, orang bangsa ni biasanya bulu dia banyak, so you kata dia hirsutism. Okay, it does not work like that. Okay, so contoh bangsa Melayu, okay, so generally mereka nampak macam mana dan lebih daripada biasa, dan kita suspect hirsutism. Jika Indian, bangsa India, okay, dan kita tengok okay, normally mereka ada okay macam ni, dan bila lebih daripada biasa, then baru kita suspect. Okay, alright. So now PCOS there is like ramai yang bertanya dengan saya, okay doktor, apa yang saya boleh buat, okay, apa yang saya boleh buat untuk mencegah, atau kenapa saya dapat. Okay, it's like a very very big problem and lot of people have. Tapi itulah, kita ada banyak dia punya side effect yang menyebabkan PCOS ni, tapi punca dia masih belum lagi. Okay, so contoh, bila wanita PCOS, mereka biasanya ada masalah dengan insulin. Okay, insulin adalah satu hormon yang mengawal paras gula dalam badan. Okay, alright. So when patient yang mengalami PCOS, okay, biasanya insulin dia sangat tinggi. So tahap glukos ataupun gula kita kata adalah sangat tinggi. Okay, and then bila dia nak compensate, insulin akan bertambah banyak. Bila bertambah banyak, gula bertambah banyak. Then when this happens, berat badan berlebihan. Bila berat badan berlebihan akan menjadi faktor risiko untuk PCOS. Okay, alright. Nak tahu macam mana, biasanya you can go to clinic untuk check gula. Okay, this small machine is to detect sahaja, tapi untuk check anda ada kencing manis atau tidak tu kena ambil darah daripada urat lah. Okay, so antara simptom ataupun gejala PCOS ni biasanya berat badan berlebihan masuk tahap obese. Okay, alright. Lepas tu risiko kencing manis, risiko darah tinggi, kolesterol, okay, kolesterol yang tinggi, and then like I said, androgen, okay, hormon androgen yang tinggi mengakibatkan
hirsutism, okay, jerawat yang banyak, okay, kulit yang berminyak, and one more important thing, usually pesakit yang ada PCOS, mereka biasanya moody, okay, like they don't know why, okay. You know orang yang suka cakap PMS, saya paling marah kalau orang suka cakap, oh dia marah tu sebab PMS, okay. But not everybody is like that. However, pesakit yang mempunyai PCOS memang moody ataupun dia cenderung kepada murung, okay. So bila anda rasa macam selalu moody, padahal you bukan macam tengah nak period ke apa ke, tapi anda moody, then also we can probably suspect that lah. Okay, saya PCOS tapi tak kurus. Yes, very. There are some type of PCOS macam tu juga. Okay, around 20% daripada wanita yang subur akan ada follicle ataupun cyst dalam ovari mereka, tapi cuma 6 ke 7% sahaja yang akan kita kata positif untuk PCOS. Okay, alright. Now, rambut yang gugur banyak, macam you just touch and then dia keluar macam tu pun kita akan suspect gejala PCOS. So we have to see all this. Okay, now macam mana nak diagnose PCOS? Okay, it is not very easy. Let me just ambil gambar sikit. Okay, PCOS ultrasound. Okay, biasanya kita akan buat ultrasound. Okay, lepas itu the first one is kita akan tengok height. Confirm memang tak teratur lah. Okay, nombor 2 kita buat ultrasound. Nombor 3 kita boleh buat blood test untuk check hormon. Okay, like kita kata package untuk hormon lah. Mereka akan check all the hormones in the female punya ni. Okay, infertility studies ataupun amenorrhea studies. Kita kata biasa dia ada package dia dah. So dalam tu kita akan buat. Okay, and then baru kita tentukan rawatan. Okay, let me just show you one of the ultrasound. Contohlah ini yang sangat-sangat clear. Okay, wait, okay, let me just, where's the camera? Okay, alright, now can you see this? Okay, ini adalah ovary. Of course ini yang kita dah zoom ya. Okay, anda akan lihat bentuk bulat ni. Yang ini kita kata PCOS. Bila kita scan dia akan nampak macam ni. Okay, ni dari jauh sikit. Okay, so cyst biasanya dia adalah bulat. Okay, margin ataupun kita kata border dia bulat, border dia memang dia tepat dan warna hitam legam macam tadi. Okay, apa-apa yang bila kita scan, kalau dia ayak ataupun dia darah ataupun kira dia air ketuban, okay, dia akan nampak hitam legam dalam scan. Unlike fibroid dia akan nampak macam abu-abu sikit sebab dia tisu, dia bukan isi ayak. Okay, alright. Now rawatan pula. Okay, rawatan. Okay, let me see ada soalan ke tak. Okay, so topik ni dia luas tapi biasanya merangkumi gejala yang ini sahaja. Hello, hi everybody, good morning. Banyaknya good morning wish. Thank you so much. Okay, my daughter not having period for 4 years, scan and check done, doctor said all okay, prescribed hormone tablets, still worried. Okay, now Suraja, saya tak pasti anak anda umur berapa, okay, dan kalau check up dah danda, kenapa makan ubat hormon kalau hormon tu normal? So adakah tes darah hormon telah dibuat? Tes darah hormon mahal sikit, dia at least dalam 300 to 500 ringgit, okay. So yang tu kalau belum buat lagi, okay, then it's difficult. Okay, I was diagnosed with PCOS a decade ago but managed to control it, keeping the weight off clean as possible. Have 2 beautiful kids without any issues. Very good. Okay, yang ini yang saya nak sentuh. Shalini, congratulations. Very happy for you. Why is my phone shaking? Okay, alright. PCOS memang akan menyebabkan masalah kitaran haid tidak stabil dan mungkin, kebanyakannya akan menjejas kesuburan. Tetapi kita kalau mengambil ubat dengan betul, menjaga pemakanan kita, bersenam, okay, mengurangkan berat badan, menjaga paras gula kita, tidak bermaksud tidak boleh mengandung. Sama dengan fibroid. Okay, alright. Now, any other questions? Okay, good morning. Okay, ada ubat untuk PCOS ni ke? Okay, I'm coming to that. Some disruption. Okay, I don't know what disruption. Okay, right. Now, ubat untuk PCOS. Now, rawatan untuk PCOS hanya boleh ditentukan selepas membuat scan, lepas mengambil darah, and biasanya kalau is case yang quite simple, kita general practitioner, doktor keluarga anda macam saya,
boleh selesaikan. Tapi kalau case tu dia a bit serious, maybe kita akan refer ke doktor pakar. Okey. Biasa akan dimulakan dengan pil macam perancang, okey, OCP kita kata, untuk memperbetulkan kitaran haid. Okey. Boleh juga diberikan tablet hormon seperti progesterone. Okay, alright. Other than that is more of like macam saya kata healthy diet. Okay, makan sayur. Okay, lepas tu kurangkan benda proses, makanan yang proses, Maggi, KFC, McD, all on it lah. Okay, because you already know anda ada masalah. So anda betul-betul harus menjaga keseimbangan pemakanan anda. Okay, minum air dengan seimbang, and trust me, memang anda akan rasa pelik kan? Apa semua jawapan dia bersenam, semua jawapan dia bersenam, tapi harus bersenam. Okey, anda harus juga bersenam. Kadang-kadang kami akan memberikan ubat kencing manis, okey, untuk mengurangkan paras gula anda dan juga in a way untuk mengurangkan berat badan lah, sebab insulin akan berkurang. Okay, so that kind of thing. Alright, okay. Lepas tu daripada kalau memang confirm ketidaksuburan, okay, then akan ada injections hormon macam FSH ataupun Clomid tablets yang kita boleh start untuk subuh. Okay, sometimes macam saya start untuk 3 cycle, 6 cycle. Bila tak boleh juga, then saya akan refer kepada pakar lah. Okay, now jika anda ada PCOS dan anda tidak menjaga kesihatan anda, apa yang akan jadi adalah boleh mengalami kencing manis lah sepanjang hayat. Okay, and then darah tinggi, jantung, okay, jantung tersumbat, okay, kemurungan sebab you maybe because of your self-esteem, maybe because of tak boleh ada anak, and then family members bla bla bla, you know lah kita punya culture macam mana. Lepas tu ada apnea. Okay, apnea ni adalah satu jenis masalah tidur yang akan jadi disebabkan oleh berat badan yang bertambah. Okay, so anda akan macam berdengup masa tidur. So imagine what happened 1 year, 2 years, 3 years, your husband say go and sleep in another room. Okay, so a lot of problems. Okay, obstructive sleep apnea nama dia. Okay, alright. So this is what I can tell you, apa yang saya boleh ajar anda tentang PCOS. Okay, alright. Pagi ni line tak cantik pula. Kenapa saya duduk kat klinik je, saya pun tak faham lah kenapa. Saya rasa masalah Facebook lah. I think it's Facebook. Sebab setiap kali saya buka macam tu, kat luar ke kat dalam masih macam tu. So saya tak pasti kenapa. I'm so sorry guys, but once I dah switch off, you can view it later on. Okay, bye bye, have a great day. Don't forget to like and share.